Alright, thank you again for joining our webinar pada hari ini. So, saya Nabil Fikri bin Syaizan, an application engineer from AK System Senang Berhad. Alright, so topik untuk free online lesson pada hari ini pula adalah AutoCAD 2021 new features. So, hari ini saya akan terang sedikit lah tentang features yang terbaru dekat dalam AutoCAD 2021. Right, so before saya proceed, kat sini saya nak share sedikit. Give me a second. Right, so before saya proceed, saya nak share sedikit tentang serial number and name user. Okay, so untuk Ogos 2020, so Autodesk akan completely move on from serial number to name user. Okay, so maksudnya lepas Ogos dah tak ada serial number lah. Okay, so for those yang tertanya apa itu serial number, apa itu name user. So serial number ni adalah activation lah untuk you punya produk seperti AutoCAD ataupun Inventor ke, Revit ke. So kalau you nak activate you punya produk, so kalau yang version lama, so you akan activate menggunakan serial number. Okay, so for the newer one, so Autodesk akan implement name user. Maksudnya you akan sign in menggunakan user account instead of you kena type in numbers. Okay, so before that saya akan terang sedikit lah. So serial number ni contohnya seperti perpetual license ataupun multi user license lah. So kalau name user ni adalah seperti single user access. So saya akan tunjuk sedikit dia punya perbezaan. Okay, so saya akan tunjuk mostly untuk name user lah. Apa perbezaan untuk name user. So kat sini adalah video. So name user ni adalah akan di-manage oleh you punya account manager lah. So perbezaannya, so you nak activate, you tak perlu masukkan number, just perlu sign in saja. Okay, so you punya account manager, apa yang dia perlu buat, just perlu dia perlu sign in. Right? Okay, so dia perlu sign in, masuk dekat Autodesk punya account, so sign in email dengan isi dia punya password lah. Okay, simply as that. And then kat atas ni dia boleh manage. Okay, so dia boleh manage you product dan juga you punya user. Okay, so contract manager, so kat sini dia boleh pilih sama ada dia boleh manage dia punya user dan juga dia punya produk. Contohnya, so saya akan masuk dekat by user. Contoh user, for user, contract manager boleh pilih mana-mana user yang dia nak untuk distributekan license tu. Okay, so instead of distribute license serial number dekat komputer, so dia boleh distribute license dekat user. So senang saja. So bila dia nak change, contohnya kalau user nak change komputer, so dia tak perlu nak bagi license baru, tak perlu nak uninstall, install dekat PC baru. Okay, so install tu still perlulah, cumanya dia punya license dah ada. So kat sini user boleh contract manager boleh manage dia punya user lah. See? Kalau you tak nampak dekat atas ni ada invite user. So kat sini lah contract manager akan invite user lah. So user akan dapat confirmation letter untuk activate account. So kat sini boleh tengok lah list of user based on dia punya team. And then contract manager boleh juga assign what type of product yang dia nak bagi dekat user. Contohnya dekat by product ni ada PDMC. So tak kisahlah sama ada PDMC ke, sama ada just simple AutoCAD ataupun Inventor standalone ataupun Revit. So mana-mana pun boleh. So dia boleh check berapa seat yang available. So contoh dekat sini ada 0 out of 2. So maksudnya dua seat ni dah bagi dekat user lah. So senang nak tengok. So kalau previous version, kalau serial number, okay. So dah install and then bagi serial number. And then dah install and then dah bagi serial number, and then contract manager tak tahu dekat mana
install, dekat PC mana install. So kalau pakai cara ni lebih senang lah. So dia tahu siapa yang pakai. So just boleh view detail and then dia boleh sama ada assign ataupun unassign user. Okay, so kalau dia nak user ni pakai produk PDMC, so dia just boleh simply assign saja. And then user boleh simply sign in dan pakai lah. Okay, so macam mana nak activate dengan license? Okay, macam yang saya cakap tadi lah, just perlu simply sign in. Okay, so once user dah install, sama ada AutoCAD ke, Inventor ke, so dia akan automatically keluar satu ikon kat sini, iaitu Autodesk Desktop Apps. So kat sini lah dia perlu sign in kan lah. So dia akan keluar macam kat depan ni. So ini adalah dia punya Autodesk Desktop App. So dia perlu just simply sign in and then dia dah boleh pakai lah. So tak perlu nak install, tak perlu nak insert serial number and so on. So that is serba sedikit tentang user account lah. So saya akan tunjuk balik for AutoCAD. So kita boleh proceed dengan AutoCAD lah. Right, so saya akan share sedikit apa yang kita akan belajar lah. So saya akan share. The first link yang saya akan tunjuk adalah DWG History. So this is one of the new features dekat dalam AutoCAD 2021 yang mana dekat DWG History ni. Okay, so you boleh tengok apa-apa perubahan lah yang previously. Okay, so however you perlu save dekat cloud lah. So macam mana nak save dekat cloud? Nanti saya bolehkan tunjuklah contohnya apa maksud dia. Okay, the second one yang saya nak share, the newest features adalah X-Reference. So X-Reference ni lebih kurang macam DWG History, cuma yang you boleh compare. And then bila user ni buat perubahan dekat file yang you nak compare tu, so dia boleh detect balik mana yang berubah lah. Okay, so nombor 3, Revision Cloud. Okay, so Revision Cloud kalau you selalu pakai, okay, so good news for you, Revision Cloud untuk 2021 much easier lah. So you boleh adjust dia punya scale dengan lebih senang. Okay, so nombor 4, Trim and Extend. So Trim and Extend sekarang ni dia more on automatic lah. So you tak perlu nak pilih one by one. So you boleh just simply tekan dan trim sahaja. Okay, nombor 5, one of the newest thing adalah Break at Point. So Break at Point actually previously dah ada. Cumanya dia punya command actually lain. Okay, so Autodesk dah revise Break at Point command menjadi something yang else lah. Okay, so apa yang dia boleh buat? So dia boleh separatekan line lah based on point yang you select. Alright, number 6 ada Quick Measure. So Quick Measure not something new, tapi ada something new yang ditambah baikkan, iaitu area dan juga parameter. So right now you can calculate area dan juga parameter. And then the last thing adalah Block Library Step lah. Okay, so ni adalah lebih senang untuk you manage you punya libraries for block. Alright, so before saya proceed, saya nak share sedikit tentang our website. Okay, so kalau you berminat untuk nak check kami punya website, so you boleh just pergi dekat mana-mana browser. Okay, sama ada Google ke, Microsoft Edge ke, ataupun Chrome. So you boleh just type in dekat atas ni, arcadesystem.com. Okay, and then you akan dapat masuk dekat kami punya Arcade System webpage lah. So this is our main landing page. Okay, dekat atas ni pun dah ada phone number kalau you nak call. So kami ada 2 branch, Penang and KL, so mana-mana pun boleh. And then you boleh scroll down dekat bawah. So kami ada latest promotion news, semua letak kat depan ni dan akan sentiasa update lah. So kalau you berminat, boleh just simply masuk dan check kat sini. So kami akan sentiasa update kat sini. Scroll down dekat bawah, kami ada juga free online lesson yang akan datang lah. So ini adalah free lesson untuk hari ini. So kalau you nak check mana-mana topik yang akan datang yang you berminat, so you boleh just simply check kat sini and then klik lah mana yang you nak join yang akan datang. So you boleh reserve dan dia akan send email notification untuk you. Alright, so dekat bawah sekali ada transition to name user. Macam yang saya cakap tadi, yang previously yang saya tunjuk adalah simply just introduction to name user dan serial number lah. So kalau you nak tahu lebih detail, so you boleh sign in ataupun reserve
untuk join kami punya webinar yang akan datang. So kalau macam nak reserve, so you boleh just klik saja dekat sini and then you boleh tekan reserve kat bawah ni. Simply just fill your name and so on. Alright, so tanpa membuang masa saya akan proceed dengan kita punya AutoCAD lah. Alright. Okay, so the first thing yang baru tentang AutoCAD 2021 adalah DWG History. So DWG History ni akan allow you untuk nak tengok apa-apa perubahan yang you dah buat lah. Okay, so dalam AutoCAD. Alright, so one of the things yang you kena notice adalah dia hanyalah auto function if you save dekat cloud storage. Contohnya seperti, okay, so saya tekan dekat sini, so you boleh tengok ada OneDrive ataupun Dropbox. So in my case, saya save dekat Dropbox. So this is two of the type of storage cloud lah. So ada lagi satu saya pun tak ingat. Tapi for my case, saya pakai Dropbox. Okay, untuk function, untuk DWG history function, you kena ada cloud storage lah. Alright, so contoh saya buat apa-apa perubahan. So saya add art dekat sini. Right, and then maybe saya tambah something else, saya tambah bulat kat sini. And then kat sini maybe saya delete kan dia. Delete kat sini, delete kat sini, delete kat sini. Alright, so kalau saya nak tengok perubahan, saya boleh check balik dekat view. Apa yang saya dah tukar. Saya boleh compare balik dengan previously. Dekat view, ada DWG history. So this is the newest features. So you boleh tengok lah. Okay. So dia akan tunjuk dekat sini. Okay. So this is the first one lah. So saya compare balik, dia akan tunjuk apa-apa perubahan yang saya dah buat kat sini. Okay. So you boleh tengok lah kat sini ada warna hijau dan warna merah. Okay. So yang warna kelabu ni maksudnya tak ada apa-apa perubahan lah. Walaupun originally dia ada color length, dia punya warna layer length. Just nak bagi tahu yang itu no changes. Okay. Contoh saya tekan kat bawah ni. Okay. So saya boleh tengok based on dia time and date and so on. Okay. So macam nak tahu lebih lanjut, boleh just tekan kat setting. So you boleh tengok dia punya warna. So warna merah ni maksudnya not in current drawing. Maksudnya saya dah buang lah. Okay. So previously ada, cumanya saya punya current drawing saya delete dia. So dia akan label as warna merah. So kalau warna hijau pula adalah something new lah yang saya add kan. Okay. Kat sini kita boleh adjust dia punya warna kalau kita nak lah. Okay, kita tak nak warna hijau ke, kita nak warna biru ke, semua boleh adjust kat sini. Okay. So kalau kita just nak tengok apa yang kita dah buang saja. So kita boleh turn off untuk warna hijau. So kat sini dia akan tunjuklah apa yang ada saja. Okay. So kalau saya nak tengok yang seterusnya nak zoom in, so saya boleh just simply tekan arrow next ni. Right. So kita boleh tengoklah mana changes yang location yang lebih detail lah. Alright, so that is for DWG3. Okay, besides that, you also boleh filter by user and date and so on. Right, so move on to the next one. Okay, so number 2, X reference. So this is the newest change. So X reference obviously adalah cumanya dia ada penambahbaikan yang mana you boleh compare apa-apa perubahan kat dalam ni. Contoh saya buka saya punya file kat sini and then saya nak letak reference kan dia. Apa yang saya boleh buat, saya boleh tekan X reference ataupun saya boleh simply pergi dekat insert dekat sini dan attach file yang link yang saya nak masukkan sebagai reference. Okay, so saya attachkan quick measure file sebagai reference kat sini. Okay, in case kalau the original yang buat for reference ni, dia buat changes. Contohnya, dia padam yang ni. And then maybe dia add something new. Right? So, maybe dia add something new kat sini. And then maybe dia delete dimension. Okay. Once dia dah save, okay, so you as the current user, so you boleh check balik, okay, previous owner yang dah change, yang ada current user lah. Okay, so in case kalau benda ni yang mana you ambil daripada server, right? So dia akan keluar pop up kat sini untuk you tengok lah. So just klik kat sini and then you boleh tengok apa yang changes yang terbaru lah.
Okay, so dia akan highlight sama juga macam di login history. So you boleh tengok apa-apa changes yang ada, apa-apa changes yang baru dia add. So semua you boleh check dekat sini lah. Alright, so move on to the next one. Okay, so nombor 3, revision cloud. Okay, so revision cloud ada perubahan yang sangat ketara lah. So previously sangat sukar untuk nak manage revision cloud. Okay, so biasa masuk dekat sini. Revision cloud, firstly, bila you masukkan, dia akan automatically adjust skala yang sesuai lah. Okay, so contoh saya letak macam ni. Okay, so contohnya saya add lagi satu. Something like, mungkin saya letak size lebih besar, lebih kurang 15,000. 15,000. Alright, bila saya letakkan revision cloud, so dia akan adjust automatically dia punya skala yang sesuai. Right, that is 15,000, quite big. Buat satu lagi file. Kali ini saya buat kecil pula. Saya buat 15 sahaja. So this one quite small. Bila saya pakai balik saya punya revision cloud, so revision cloud saya akan scale correctly. However, ni cuma akan apply untuk the first one lah. Mungkin kalau saya buat sekali lagi something like quite big, and then saya apply lagi satu revision cloud, so dia akan ikut yang the first one lah. Okay, so just the first one dia akan scale automatically. Tapi tak ada masalah. Okay, so revision cloud ini terlalu kecil, so saya boleh just simply skalakan dia. Okay, macam mana nak buat? Just klik dekat sini, and then right click dia, place dekat properties. Okay, so revision cloud ni dia dah listkan sebagai revision cloud. Kalau previously dia listkan sebagai polyline. Okay, maksudnya revision cloud ni dah ada dia punya sebagai unique line lah. So apa yang you boleh buat, you boleh adjust control dia punya outline. So simply kat sini. So maybe saya nak 30, something like that. Enter, and then saya boleh adjust lah. Maybe kat sini pun still kecil, bisa letak 50. Right, so saya boleh manage saya punya revision cloud dengan lebih senang. Alright, so up to the next one. Nombor 4, trim dan extend. So trim dan extend sekarang ni dah jadi automatic. Okay. So I believe the previous one pun ada automatic, cumanya you kena adjust lah. Right, so masuk dekat trim. Okay, so bila saya pilih trim kat sini, saya just simply tekan saja, dia akan automatically delete kan yang mana yang saya nak delete lah. So sama juga macam lebih kurang macam inventor. Okay, so kalau previously you kena pilih line dulu, and then you pilih line satu lagi, and then baru you tekan enter, then you tekan delete. So banyak lah bakal masa dan lambat. Okay, so but in case you still not cara tu, no problem. Dekat bawah ni you boleh select mode. So you boleh tekan trim and then pilih mode untuk nak tukar balik ke previous one. Okay, so apa yang kita ada buat, apa yang kita ada sekarang ni adalah quick. Okay, so kalau kita previous one adalah standard lah. So saya tekan standard, saya kena exit dulu. Bila saya masuk, saya akan cuba trim ini. Alright, so saya tak boleh nak automatic trim dia. So dia kembali ke biasa lah. So kena saya kena pilih satu persatu. Bila saya tekan enter, baru saya boleh trimkan dia. Itu kalau in case kalau you nak kembali ke previous one lah. Okay, so sama juga dengan extend case. So simply you boleh tekan juga lah. Okay, so of course move dulu dia punya mode to quick. Sebab tadi saya dah tukar ke standard. Okay, so quick. So dia akan automatically extendkan dia. So memudahkan you punya kerja. Alright, so another thing is dekat trim ni ataupun extend, you boleh tarik dia. Contohnya saya letak kat sini. Saya boleh tarik macam lasso. Right? So saya boleh just tarik simply saya nak trim macam tu. So much easier lah. Okay, so in case saya tak nak line macam tu, saya nak fence ke dia, so saya boleh just simply tekan and then tarik macam ni. So saya boleh je trim macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Oh, kalau you nak crossing, pilih Windows pun boleh, still boleh. So lebih banyak freedom dengan
AutoCAD 2021 kat sini. Okay, besides that, you also boleh automatically trim by line lah. Okay, so kalau previously, kalau you nak trim ni, dia akan trim based on line ni sekali. So, however, untuk AutoCAD 2021, dia lebih pandai lah. Dia tahu mana satu boundary dia. So, saya tekan sini, so dia akan tahu apa itu hatch, dan dia akan tahu yang saya nak adalah dia punya boundary, bukan dia punya hatch. Right? Tetapi kalau you just extend, still sama macam lama lah. So dia akan extend satu persatu. So that is for trim. Okay, so move on to the next one. Adalah break at point. Okay, so break at point ni is a new one. Okay, so in case kalau saya nak break line ni, okay, so this one adalah simple straight line. So saya nak break kan kepada 2. Saya boleh pilih under modify ada break at point. Okay, pilih line and then select mana point yang saya nak break. So saya boleh break kat sini. And then line ni dah break based on the point yang saya select tadi. Alright. Okay, so saya pilih juga letak based on dia punya. Saya boleh juga letak dan tarik dia untuk nak create point based on the first point. Okay, so saya letak kat sini, jangan tekan lagi. Saya tarik dia and then maybe saya nak lebih kurang 30 mm. Saya tekan enter. And then dia dah break. Oops. Saya buat sekali lagi. Saya pilih line. Oops, first point. Right. Saya pilih line. And then for this point, saya tarik ke depan, maybe saya nak 30. And then saya tekan enter. Right, so dia dah break based on 30. So saya boleh try measure, so betul lah 30. Right, another thing is you also boleh break up. Okay, so saya letak up kat sini. Right, so saya nak break yang up. Pilih up. Okay, and then saya boleh breakkan dia. Oops, saya tak boleh nak trace. Maybe saya turn on saya boleh turn off saya punya snap mode untuk quadrant, right? So saya cuba untuk break, kena pilih line. Alright. So maybe saya nak 20 kali ni. 20, enter. Alright. So saya boleh klik kat sini, you boleh nampak lah dia ada break based on 20. So properties. So dia punya up line dia adalah 20 lah. Sepatutnya up line nya 20 betul lah. Okay. Right. So that is for break at point. Right. Seterusnya. Quick measure. Alright, so quick measure is not something new, tapi ada something new yang dah ditambah baikkan. Okay. So macam biasa, quick measure, so you boleh pakai quick measure untuk nak cari sama ada dia punya radius ataupun diameter. So you boleh check dia punya length and so on. Okay. Another thing is dia juga tambah area dan juga parameter. So klik saja dekat dalam area ni. Dan dia akan highlight warna hijau tu dan dia akan bagi tahu berapa you punya area dan juga berapa you punya parameter. So much easier kalau you nak calculate dia punya area dan parameter dekat dalam tu. Okay, other than that, also you boleh campurkan area dia. Okay, macam mana nak buat? Tekan warna hijau kat sini, simply tekan shift. Okay, tekan shift jangan lepas. And then saya boleh add a new one. Okay, so dua area ni dah tambah. Okay, so lebih senang untuk saya nak calculate lah. So dia akan calculate dekat dalam ni. Okay, so kalau saya nak remove, so simply klik tadi. So dia boleh remove. So much easier untuk nak measure. Alright. So that is for our measure. And then, okay, so lastly, the new things that add inside of AutoCAD 2021 adalah block library tab. Okay, so dekat dalam AutoCAD, so dekat insert ni, so previously ada something lah, bukan block from library, but block from block others. Okay, so you boleh, actually this one ada improvement. So you boleh select block from libraries, lagi senang. Okay, so contohnya, you tengok kat sini saya ada dua libraries kat sini, ada dua folders. Ada block 1, ada drop parts. So you boleh select kat situ based on folder lah, instead of just DWG. Kalau saya nak check DWG pun should be no problem, pun boleh juga. Okay, so ni adalah saya punya block based on
folder, di mana lukisan yang ada dalam tu semua akan jadi blok. Okay, so macam mana kalau saya nak tambah yang baru? So saya boleh tekan dekat sini untuk nak add new libraries. Okay, so untuk saya nak tambahkan tips and tricks, then saya tekan open. Okay, so tips and tricks dia akan keluar sebagai a new libraries for me. So saya boleh pakailah apa-apa drawing dekat dalam ni. Dia simply tekan saja, then enter saja apa-apa nama, dan saya boleh just simply gunakan dia. Alright, much easier lah compared to before. So kita dah boleh buat libraries untuk kita punya blog. So that is all from me. Okay, so before saya end free online lesson untuk hari ni, so saya akan open for Q&A. So kalau you ada apa-apa sebarang persoalan, so you boleh just check saja, type in saja dekat chat ni. Right, so saya akan open for question. Alright, kalau tak ada apa-apa question, saya nak tambah lagi satu polls. So you boleh tolong tanya, you boleh tolong jawab untuk what is your review for this type of webinar lah. So you boleh vote kat sini. Right, so far 5 out of 10 dah vote. So saya akan bagi masa lagi 10 second before saya end. Alright, so that is all. So saya akan end poll. Alright, so nampaknya semua yang join adalah satisfied lah dengan result kali ini. So feel free to join our next webinar. So saya akan end saya punya webinar untuk hari ini. Thank you very much and have a nice day.